নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই আহি উপস্থিত হৈছোহি দ্য দিচাং ৰিজৰ্টত আৰু এই ঠাইডোখৰ এই কাৰণে আমাৰ কাৰণে বিশেষ কাৰণ এটা বিশেষ মোটিভ লৈ আহিছোঁ আৰু সেই মোটিভটো হয়তো আপোনালোকে কামিং আপ আৰু আমাৰ প্ৰমো চাই গম পাইছে অসমৰ এজন অতিকৈ জনপ্ৰিয় আলহী এতিয়া তেওঁক জনপ্ৰিয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁ অতিকৈ জনপ্ৰিয় হ'ল আপোনালোক সকলোৱে অনুৰাগ দুৱালৰ কথা গম পায় বাবু ভৈয়াৰ কথা গম পায় অসম ভ্ৰমণৰ কাৰণে আহিছিল ৰাইডিঙৰ কাৰণে আহিছিল দিন অসমত কটালে আমি প্ৰথমৰ পৰাই তেখেতৰ লগত আছো তেখেতে ক'ত গৈছে মাজুলীলৈ গৈছে যোৰহাটলৈ গৈছে শিৱসাগৰলৈ গৈছে এই যাত্ৰা তেখেতৰ অব্যাহত আছে আৰু আজি কিন্তু এটা দুখৰ কথা অসমবাসীৰ বাবে এই কাৰণে কাৰণ আজি তেওঁ গুচি যাবগৈ নিজৰ মাতৃভূমিলৈ গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে আমিনো কিয় তেওঁৰ সেই মোমেণ্টখন মিছ কৰোঁ গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে আমি তেখেতৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ তেখেতৰ সেই যাত্ৰাটো কেনেকুৱা গ'ল সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ নিউজ প্লাছ বিশেষৰ এই খণ্ডটি কেৱল তেওঁৰ বাবেই আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি দিচাং ৰিজৰ্টত আৰু দিচাং ৰিজৰ্টত আমি আছোঁ অনুৰাগৰ সৈতে কেঁচা ফিল হৈ ৰা হে আৰু ল'ৰাটো সঁচাকৈ বিৰাট টায়াৰ্ড হৈ গ'ল প্ৰিয় দৰ্শক কথা ইমান বেছি নুসুধোঁ গতিকে আহিছোঁ কেঁচা লাগ ৰা হে अब बताओ जो मैंने होमवर्क दिया था तुमको वो तुमने कर दिया बताओ बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था आई रिमेंबर हम अनामिका से फर्स्ट डे मिले थे ना जब हम लोग गुवाहाटी आए थे तो अनामिका बोल रही थी कि ढंग से एक्सप्लोर करना एंड ठीक है हम भी ऐसे नॉर्मल शॉट के साथ गए थे मैं कहा भाई जाएंगे तो बहुत क्रेजी एक्सप्लोर करेंगे बट बहुत क्रेजी सीन हुआ है यू नो हर जगह व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम गुवाहाटी के बाद लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना वी वर नॉट एबल टू लाइक कंज्यूम इट हमें हर जगह से ना वी हैव टू वाइंड अप अर्ली बिकॉज जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे ना एक हज़ार 500 लोग इकट्ठे हो जा रहे थे हर जगह आई रिमेंबर शिव सागर और माजुली का जो क्राउड था वो सबसे अमेजिंग था फॉर द टाइमिंग आई एम लीविंग टुडे एंड सीरियसली मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ मैंने ये 15 दिन मैं ना सोया भी नहीं हूँ आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं जितने भी लोग हैं ना सबके साथ बस जी लूँ क्योंकि ये टाइम लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम आता है एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि यू नो यूट्यूब में व्यू सब्सक्राइबर्स बहुत लोग कमा लेते हैं बट आई एम रियली प्राउड कि मैं यहाँ से ना जनता लेके जा रहा हूँ एंड आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हियर इन आसाम वाव আৰু ইমান সঁচাকৈ তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ দেই আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন কিন্তু আজি মোৰ ডিঙিত আছে এটা কাৰণেই কাৰণ ইয়াতে যথেষ্ট ভিৰ লাগিছে মানুহৰ আৰু যদি মই নিপিনিলোঁ হয় মোক ইয়াতে সোমাবলৈও নিদিলে হয় কাৰণ তেখেতক লগ পাবলৈ বহু অনুৰাগী ইয়াত ৰৈ আছে जो होमवर्क दिया था ढंग से किया वो होमवर्क एग्जैक्टली मतलब हम लोगों ने सब कुछ एक्सप्लोर करा माजुली एक्सप्लोर करा राख एक्सप्लोर करा एंड इवन हम मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री तो डॉक्यूमेंट्री के लिए जो मेन कंटेंट था बिहू हमने लाइव एक ग्रुप पे हमने देखा आपको बिहू डांस करते हुए आपके शो में मतलब वहाँ पे आपके इंटरव्यूज में देखा है हमारे चैनल पे भी देखा है आपके चैनल में भी स्टोरीज में भी देखा है बिहू डांस करके कैसा लगा बहुत अमेजिंग बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिखाया मुझे लाइक स्टेप्स सीखा मैं लाइक नॉर्मल लाइक बेसिक स्टेप क्या है था बोलो बेसिक स्टेप ये वाला हाथ वाला और फिर एक ये वाला पीछे वाला तो बहुत अमेजिंग चीज़ एक्सपीरियंस करा मैंने एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक द न्यूज़ प्लस मेरी शुरुआत इनसे हुई थी और सफ़र अच्छा गया था और एंड भी इनसे हो रहा है तो आने वाला सफ़र भी बहुत अमेजिंग जाएगा आई स्टार्टेड माई जर्नी गुवाहाटी वाली मतलब आसाम वाली ट्रिप आई स्टार्टेड विद दिस चैनल एंड आई विल रियली अप्रिशिएट जो टीम है सर है थैंक यू सो मच फॉर द कवरेज बिकॉज आई सीन कि बहुत सारा जनता आसाम में लाइक न्यूज़ चैनल फॉलो अप करता है तो रियली थैंक्स टू देम दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू सो मच আৰু সিগনেচাৰ ষ্টেপ আৰু এজন অনুৰাগী ইয়াতে আহি উপস্থিত হ'লহি আৰু সেই
This guy, trust me, he's carrying YouTube to a next level. So ये असम में पहला ऐसा इंसान होगा जो ZX-R 10R लेके पूरा असम को एक्सप्लोर किया और खास करके माजुली का जो कस्ट्यूम है, माजुली का जो खान पान सब दिखाया है. तो बाबू भैया का तो फैन बहुत पहले से हूँ और बाबू भैया से भी बाबू भैया का पापा का सबसे ज़्यादा बड़ा फैन हूँ क्योंकि बाबू भैया का पापा जो है हमारा डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी का बहुत बड़ा फैन है और गाना भी गाया था, डांस भी किया था. वो वीडियो आप बाबू भैया का चैनल पे जाके देख सकते हो अभी भी. तो ऐसा बहुत कम लोग होता है जो बाहर से हमारा लेजेंड को सपोर्ट करता है या जानता है. हमारा आसाम में ऐसा बहुत कम लोग होगा जिसके घर में डॉक्टर भूपेन हज़ारिका सर का फोटो होगा, लेकिन बाबू भैया का पापा का सच में इतना बड़ा फैन हो गया हूँ. भूपेन हज़ारिका को इतने अच्छी तरह से जानता है. और बाबू भैया तो देखते हैं आप लोग वीडियो में, मतलब थोड़ा हाइट कम जैसा लगता है, जैसे गोप्रो में शूट होता है, और लेकिन हाइट ज़्यादा है, मेरे से भी ज़्यादा ही है और बहुत क्यूट है. और बाबू भैया का ये टी शर्ट आप लोग देख रहे होंगे, तो मैंने कलेक्ट किया, दिल्ली से मंगाया था लेकिन नहीं आया. फिर यहाँ पे फैंसी बाजार में एक अन्नपूर्णा स्टोर है, वहीं से मिला है और इसी टी शर्ट पे मैंने एक ऑटोग्राफ लेंगे बाबू भैया का. और बाबू भैया बहुत क्यूट है और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा बाबू भैया फ्रेंचाइजी खोल ले अपना, तो हमारा जो ब्रोसेना है बाबू भैया को फॉलो करेंगे. माय गॉड. उससे भी मुझे ज़्यादा क्यूट लगता है बाबू भैया. अरु क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली द थिंग इज कि आप ले लो, आप दे दो इनको ऑटोग्राफ. मैंने एकदम परमानेंट मार्कर लाया हूँ, तो बाबू भैया मेरा टी शर्ट में ब्रोसेना प्लस बाबू भैया का सिग्नेचर साइन जो है वो करेंगे. আৰু প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে দেখিছেনে ইয়াতো তেখেতক কিন্তু এৰা নাই অনুৰাগীয়ে, আৰু এই অনুৰাগীয়ে ইয়াতো তেখেতৰ এটা ছিগনেচাৰৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু তেখেতে ধন্যবাদ জনাইছে দ্য নিউজ প্লাছৰ টীমক. সঁচাকৈ তেখেতৰ এই যাত্ৰা ইমান সুন্দৰকৈ গৈ আছে আৰু তেখেতৰ লগতে আৰু ইউটিউবাৰৰ জন্ম হৈছে আচলতে, আৰু এই ইউটিউবাৰসকলে আৰু আগ্ৰহ পাব আৰু মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাব এনেকুৱা এটা ইউটিউব চেনেল যেতিয়া আমাৰ অসমত ইমান সুন্দৰ কাম কৰি আছে. भूपेन हज़ारिका जी के बारे में बोला, हम जानते हैं कि आपकी फैमिली, मतलब आपके फैमिली के, हम चलते चलते बात करते हैं, आपकी फैमिली के फ़ैन फॉलोइंग्स आपसे भी ज़्यादा हो गए अभी. मम्मी की स्माइल से स्टार्ट करके सबको पसंद आया है. तो भूपेन हज़ारिका जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके पापा बिगेस्ट फ़ैन हैं, आपके एक फ़ैन ने बोला. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक पापा आसामी कल्चर के बहुत बड़े फ़ैन थे एंड ही लाइक बहुत सारे गाने जो पापा गाया करते थे एंड आई रियली डोंट नो कि वो भूपेन हज़ारिका जी ने गाए थे. जब पापा ने मेरे को व्लॉग में सुनाया ना कि वो भूपेन हज़ारिका जी ने गाया था, तो बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स आया था कमेंट सेक्शन में. पीपल लाइक सो हैप्पी कि भाई कोई एक बाहर का बंदा है. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको सही बता दूँ, लाइक नॉर्थ ईस्ट को बहुत से लोग फॉलो अप नहीं करते. दे फॉलो अप लाइक वेस्टर्न ये दिल्ली वाला कल्चर. एंड सच्ची बता रहा हूँ यार, व्हेन यू विल कम टू आसाम, व्हेन यू विल कम टू नॉर्थ ईस्ट, यू विल हैव द बेस्ट कल्चर, यू विल हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ. आई बीन हेयर लाइक सिंस 15 days. पता ही नहीं चले वो 15 दिन कब बीत गए. आई डोंट वांट टू गो रियली. मैं बोल रहा था मैंने लास्ट टाइम अनामिका को बोला था, मैंने कहा कोई ज़मीन दे रहा है तो मैं घर बना लेता हूँ यार यहाँ पर. সঁচাকৈ. আৰু এজন ইউটিউবাৰ, আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ এগৰাকী, যাও আগে हम चलते चलते बात करते हैं. আৰু এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, তেখেত শুই আছে কিন্তু জগাই থৈ আহিছোঁ. বিকাশ চেত্ৰীৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে. विकास को हमने कैसे जगाया? विकास सो रहा था. विकास डेड पड़ा था, मैं भी सो ही रहा था, बट अनामिका का कॉल आ गया था मेरे को सुबह कि भाई रेडी हो जाओ. 6:30 बजे शी कॉल्ड मी अप. 6:30 बजे गाइस. আৰু একচুৱেলি বিকাশ এতিয়াও শুই উঠিছে. বিকাশ এফালে আহিব লাগে. বিকাশক যেনে তেনে উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু কিবাকে তাক আমি উঠাই আনিছোঁ. আৰু এতিয়াও শুই আছে দুইটা. আমি বহুত কষ্ট কৰি তাক উঠাই আনিছোঁ যে আধা ঘণ্টাৰ এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব. বিকাশ আহা, সোনকালে আহা, দেৰি নকৰিবা. বিকাশ আহি উপস্থিত হৈছেহি. মই নাজানো দেই, ল'ৰাটো পুৰা ফ্ৰেছ হৈ আহিছে কিন্তু. বাপৰে, হোমৱৰ্কটো কুলুম্বাই মা খবৰ কি কৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই, কিন্তু যি কৈছে মোৰ শুনি খুব ভাল লাগিছে. মই মাজলৈ আহিম. আৰু যিটো হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ তেখেতে ভালকৈ কৰিছে, কিন্তু বিকাশ কিমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালা? সহায় ইমান এটা কৰিব লগা হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁ য'তে গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ সকলো মানুহৰ লগত, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ গৈছে. খাপ চাই মানে এনেকুৱা ঠাইত যাওঁ মানে মোৰ বন্ধু মই চিনাকি কৰাই দিওঁ, পিছত চাওঁ মই অকলে আছোঁ, সি মোৰ বন্ধুলৈ ঘূৰি আছে. সেনেকুৱা বহুত ঠাই ৰৈছে আৰু ইয়াতে আছে মানে সকলো মোৰ বন্ধুসকল. মানে মোৰ বন্ধু ইয়াক লগা নাই যে আমি আলহী যেন লাগাই নাই, মানে এনেকুৱা লাগিছে আমি বহুত বছৰৰ পৰা একেলগে ঘূৰি আছোঁ. বন্ধু কোন কোন আছে এফালে মাতি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ. আৰু কেইবাগৰাকীও ইউটিউবাৰ ইয়াৰ লগতে আমাৰ
এই অনুষ্ঠানটো কিন্তু বেক কেমেৰা চাই আছে সকলোকে আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো আহিব লাগে কাৰণ আমি এই আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কেৱল এজন ইউটিউবাৰ নহয় সকলোকে আমি সমানে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ কেমেৰা সন্মুখত আহিবলৈ ভয় কৰিছে কিন্তু তথাপিও এই যিটো গ্ৰুপ বনিছে এই গ্ৰুপটো কিন্তু কেৱল লাইক পচিবল ইট ইজ অনলি পচিবল বিকজ অফ হিম दिस Both guys actually they are not a YouTuber for us. They are the legend and ये लोग हम लोग का गुरु है और ब्रो से ना हमेशा 5 बजे से यहाँ वेट कर रहा हूँ लेकिन हाँ এইফালে আহিবলৈ এইফালে আহিছোঁ অনুভৱটো আৰু অনুৰাগী বহুত আছে এইফালে আচলতে আজিকালি এনেকুৱা হ'ল আমাৰ অসমৰ পৰা অসমখনক আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা হ'ল বিকাশ চেত্ৰীয়ে কাৰণ আমি এতিয়া অসমৰ ইউটিউবাৰ বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট মনলৈ আহে আমাৰ বিকাশ দা কাৰণ প্ৰথমতে যদি সোধে আচ্ছা आप विकास के वहाँ से हो आप विकास से स्टेट से हो मतलब हाँ ठीक है मैं आसाम से हूँ গতিকে তেওঁ এটা এনেকুৱা এটা লেভেলত গ'লগৈ গতিকে তেওঁৰ টিমটোৰ নামো নেক্সট লেভেল গতিকে গম পাইছে তেওঁৰ আমাৰ অসমখনক কোনটো লেভেললৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে গতিকে আমি বিৰাট অনুৰাগী হিচাপে বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ তেওঁ আমাৰ অসমখনক এটা বেলেগ এটা জৰিয়া দেখাইছে এটা এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে আমাক দেখাইছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নতুন যিসকল এতিয়া উঠি আহিছে নতুন ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে তেওঁলোকক ইনস্পায়াৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁ আইকন হ'ব পাৰিছে গতিকে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ যেতিয়া উত্তৰাখণ্ড আমি নিজে গৈছিলোঁ ফ্ৰম লাষ্ট ইয়েৰ উত্তৰাখণ্ডত আমাক বহুত মৰম দিলে আৰু তাতে আমি চ'ল' ৰাইড কৰিছিলোঁ দুইটাই চ'ল' ৰাইড কৰোঁতে তেতিয়া মানে বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকক একজেক্টলি তেওঁক মই লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চবেই তেনেকুৱা মানে উত্তৰাখণ্ডৰ মানুহখিনি চব তেনেকুৱা গোটেইখিনি তেনেকুৱা বহুত ভাল হয় বহুত ছাপৰ্টিং হয় আৰু সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে তাত গৈ আৰু সঁচাকৈ এইসকল অনুৰাগী এটা ইণ্টাৰভিউ চলি আছে সমান্তৰালকৈ আৰু ইণ্টাৰভিউ চলি গৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ অনুৰাগী ইমানেই আহিছে জাৰ্নি के बारे में हमने पूछा অনুভৱ আমি গম পালোঁ क्या क्या नया सीखने को मिला आपको आसाम से मैं মাজলৈ আহিম कारण मोर बर दिग्दार হৈছে চাবলৈ एवरी टाइम वी कम टू अ प्लेस हम कुछ नया सीखते हैं हम चलते चलते बात करते हैं विकास আগলৈ আহা আমি গৈ থাকোঁ कुछ नया सीखते हैं हम क्योंकि ट्रैवलिंग होता ही ऐसा है कि हमको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है कुछ नया देखने को मिलता है आपको क्या सीख मिली मेरे को बहुत सारी नए वर्ड सीखने को मिले एक नमस्कार बोलते हैं आसामीज़ लैंग्वेज में फिर एक कुलुम्बाई और कुमरुक सुदुम और एक और जॉया कॉम तो आता है मेरे को बट की खबर तो ये सारे बहुत सारे आसामीज बाबू भात काला ओ यार नामটো ইমান সুন্দৰকৈ মিলি গ'ল ন जब मैं फर्स्ट दिन आया था मुझे पता नहीं था इसका मतलब तो अब जा करके हम लर्निंग इट एंड बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स आता है इन सब चीज़ों पे तो लाइक ये सब चीज़ें मैं सीखूँ इधर से और जैसे कि मैंने पहले भी आपको पूछा था कि एक ट्रैवल जो आप लोग करते हो एक राइडर के लिए टू बी फिट यू हैव टू बी रियली फिट एंड एंड तक जर्नी कैसी रही तबीयत कैसा है अभी जर्नी कैसी रही क्योंकि पूछना ज़रूरी है क्योंकि जो भी नया यूट्यूबर्स नया राइडर्स आप दोनों को देख के इंस्पायर हुए हैं शायद उनके भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि इतना दूर तक शायद नहीं चल पाएंगे शायद नहीं जा पाएंगे बट यू हैव मेड इट पॉसिबल सो लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टू बी फिट इन अ जर्नी जब आप नया जगह आए हो क्लाइमेट चेंज हुआ है वेदर चेंज हुआ है बट फिर भी खुद को एडजस्ट करना या टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से कि यू नो हमारे लिए ये 15 दिन अगर हम लोग केवल राइड कर रहे होते ना तो बहुत इजीली निकल जाता बट हमारे साथ ना लाइक 15 हम लोग तो राइड कर ही रहे थे साथ साथ लाइक इतने सारे लोग और भी चल रहे थे तो विकास और मेरे लिए ना वो चीज़ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि हम लोग ना अपने आप को मैनेज तो कर ही रहे थे साथ ही साथ हम बाकी लोगों को भी मैनेज कर रहे थे बिकॉज जो जितने भी लोग आ रहे थे वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर कोई रास्ते में हमारे साथ चल रहा है एंड यू नो कोई आ रहा है तो हम अपने साथ उनकी भी टेंशन लेके चल रहे थे बहुत एग्जॉस्टिंग था विकास की तबीयत भी बीच में ख़राब हुई मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हुई बिकॉज हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं आपको बताया ये मेरी ज़िंदगी की सबसे क्रूशल हम दोनों के सबसे क्रूशल 15 दिन थे एंड वी रियली वांटेड कि ये हम लोग आसाम की हिस्ट्री में मार्क करके लेके जाएं कि जो विकास और मैंने पुल अप करा है वो शायद लाइक कोई पुल अप ना कर पाए एंड आई वुड से कि हम लोग डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे थे थोड़ा लेट हो रहा था बट वी वर फोकसिंग ऑन प्रॉपर डाइट्स मैं वही बोलूँगा जो नए राइडर्स फॉलो अप कर रहे हैं लाइक कुछ भी हो जाए नींद और खाना पक्का कंप्लीट करना हम लोग जो ये लोग सच में नहीं करते हैं देख के उनको लग रहा है बहुत टायरिंग हुआ है ना बहुत टायर्ड हो गए हो आप लोग है ना? हमारा शेड्यूल बहुत टाइट था इंटरव्यूज फिर व्लॉगिंग और हमारा ही व्लॉगिंग चल रहा था सब लोगों की व्लॉगिंग चल रही थी तो उस वजह से हम लोग कंज्यूम हो गए बट इफ़ यू आर राइडिंग इफ़ यू आर अ राइडर
तो यू नो यू हैव प्रॉपर, हम लोग तो कर रहे हैं मैनेज, बिकॉज आज आखिरी दिन है and आज सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया, वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। स्टार्ट करना ईजी रहता है बट प्रॉपर नोट पे ख़त्म करना बहुत मुश्किल रहता है, तो वी रियली वांटेड टू डू दैट। घर जाके सो जाएंगे, बट ये आसाम की यादें मैं ज़िंदगी भर समेट के लेके जाऊँगा। আৰু বিকাশ এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমি আমাৰ টেলিভিশ্যনতে হওক বা তোমালোকৰ চেনেলতে হওক আমি এটা বস্তু দেখিছিলোঁ, যোৰহাটৰ পৰা কিন্তু তোমালোকক পুলিচৰ এস্কৰ্টেদি তোমালোকক লৈ যোৱা হৈছিলে, লাইক ইউ ন' আপকো পুলিচ লেকে গয়ে থে, তো কেঁচা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থা, আৰু সেই পৰিৱেশটো কিয় আহি গৈছিলে? কাৰণ বহুত মানুহে তোমালোকক চাগে বিচাৰি আছিলে, গতিকে পুলিচৰ সহায় কিয় ল'ব লগা হ'ল? পোনপ্ৰথমে চাওক, যেতিয়া আমি ৰাইড কৰোঁ, নৰ্মেল যেতিয়া আমি ৰাইড কৰোঁ তেতিয়া কিবা ৰাইডাৰসকলে কি হ'ল, দিনটো ৰাইড কৰিলে, গধূলি ৰেষ্ট ল'লে, আকৌ নেক্সট ডে ৰাইডৰ সেই কৰে। কিন্তু আমি মানে কি হয়, আমি ৰাইডাৰ যদিও হয় 50% ৰাইডাৰ 50% আমি ব্লগাৰ। আমি দিনটো যিমানখিনি ৰাইড কৰোঁ, দিনটোৰ যিমানখিনি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে সেইখিনি আমি ভিডিঅ' বনাব লাগে। আকৌ ৰাতি গৈ আমি সেইখিনি বস্তুটো এডিটো কৰিব লাগে বা সেইখিনি ব্লগটো প্ৰিপেয়াৰো কৰিব লাগে আপলোড কৰিবলৈ। তে আমাৰ কাৰণে মানে কষ্টটো বহুত বেছি ডাবল হৈ যায় নৰ্মেল ৰাইডাৰ এজন আৰু আমি ব্লগাৰ সকলৰ কাৰণে, কাৰণ আমি ডেইলি ভ্লগো দিওঁ, মানে দিনটো বুজি পাইছে না। এতিয়া সি মানে মই অসমীয়া কৈ থাকিলেও সি বুজি পাই যায় আছামিজ। তো সেইটো এটা বহুত আমাৰ কষ্ট হয়, আৰু সেইটো কষ্টটো এতিয়া এডজাষ্ট হৈ গৈছে কৰি কৰি। আৰু লগতে কি হয়, মানে আমি একো ষ্টৰি নিদিওঁ যে আজি ধৰক আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰক ক'ৰবাত কাজিৰঙা গৈ আছোঁ, আমি একো মানে নকওঁ যে আমি আমি আজি কাজিৰঙা আহি আছোঁ, এনেকৈ আপডেট একো নিদিওঁ। কেনেকৈ গম পায় ভগৱানে জানে, আৰু মানে গম পাই যায়। এজন যদি ইয়াতে কোনোবা থাকে, কোনোবা ফটো উঠিল, তাৰ ফটো এজনে চাল, এজনৰ পৰা বহুতে গম পাই যায়। কি হয়, প্ৰত্যেকটো 5 কিলোমিটাৰ, প্ৰত্যেকটো 10 কিলোমিটাৰত মানে কি হয়, গ্ৰুপ থাকে ৰাস্তাত। ধৰক 50-100 জনীয়া গ্ৰুপ, 200 জনীয়া গ্ৰুপ, এনেকৈ ৰাস্তা থাকে। আৰু তাহাঁতে যেতিয়া আমি যাওঁ, আমাক ৰখাই পেলাই গামোচা দিয়ে, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু খালি গামোচা কিমান কালেক্ট হ'ল বাৰু? আমি দেখিছিলোঁ সিদিনাখন 3000 গামোচা দেখিছিলোঁ, আৰু বহুতों ने आपकी पेंटिंग भी बनाई है, इतना प्यार दिया है, तो टोटल गामूसा कितना मिला आपको? हम लोगों ने 3000 तो काउंट करे, एंड मैं अगर और हम लोगों ने करीबन, बिकॉज इतना बड़ा बॉक्स मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, तो आई हैव अ फ्लाइट, आई रियली डोंट नो कितना एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है एग्जैक्टली। 50 किलो का, हाँ 50 किलो का होगा। 4000 ওচৰে গামোচা মৰম পাইছোঁ আমি ৰাইজৰ। সিয়াৰ ইমান ডাঙৰ এটা বেগ পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে। আৰু লগতে আপুনি এতিয়া ক'লে প্ৰশাসনৰ কিয় সেই ল'ব লগা হ'ল, কাৰণ আমি যেতিয়া ৰাইডত যাওঁ, আমি এটা স্পীড মেইনটেইন কৰোঁ, এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰোঁ। আমাৰ এটা কম্বিনেশ্যন থাকে, মানে যে আমি ধুনীয়াকৈ এইটো স্পীড মেইনটেইন কৰিম, এইটো হেৰি কৰিম। কিন্তু কি হয়, যেতিয়া আমি গৈ থাকোঁ কোনোবা এটা ঠাইৰ পৰা, তেতিয়া কি হয়, বহুত মানে সৰু আমাৰ ভাইটি হওক, সেই হওক, মানে আমাক দেখা পাই সিহঁতৰ কি হৈ যায়, জচে উঠে নে কি, মানে সোমাই দিয়ে, ধৰক সোমাই দি এনেকুৱা কৰে, আমাক হেৰি কৰে, এনেকুৱা উল্টা কৰে। তেতিয়া কি হয়, বহুতৰ দুৰ্ঘটনাও হয়, বহুতো উল্টা বেয়া হৈ যায়, মানে ৰাস্তাত জামৰ সৃষ্টি হয়, বহুত আহি যায়। সেইকাৰণে আমি মানে যেতিয়া মাজুলী গৈছিলোঁ, তাতে অলপমান মানে এই নিমাতী ঘাটত অলপ কিবা কিবি হৈ গৈছিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে অহাকালি কেনেকৈ আহিম, এনেকৈ হ'লে যদি ৰাস্তাত এনেকৈ আগুৰি ধৰে বা এনেকৈ যদি বেয়া হৈ থাকে, কিবা এটা হ'লে আমাৰ ওপৰতো ৰেছপনচিবিলিটি আহিব। তেতিয়া আমি অলপ ক'লোঁ আৰু যে আমাক অকণমান সহায় কৰি দিয়ে পাৰ হোৱাৰ পিছত যোৰহাট আৰক্ষী হওক বা শিৱসাগৰৰ, নগাঁৱৰ আনন্দ ছাৰ, সকলোৱে আমি য'তে গৈছোঁ, মানে প্ৰশাসনৰ লোকে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। নিশ্চয়, আৰু আমি এই চেগতে যোৰহাট আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকক এছিষ্ট কৰাৰ বাবে, কাৰণ তেওঁলোক এওঁ হৈছে আমাৰ অসমৰ আলহী, আৰু আমি নাজানো আমি আমাৰ অসমৰ আলহীক কিমান আদৰ সাদৰ কৰিব পাৰিলোঁ। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ বিকাশ, যে অসমৰ জনগণই, অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই তেখেতক বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিলে। हम ये बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं हम आपके कितने अच्छे से हॉस्पिटलिटी हमारी तरफ से मिली या हमारे चैनल की तरफ से, विकास की तरफ से, लेकिन असम के जो यूथ हैं उनको बहुत इंस्पायर करके गए आप। जस्ट लाइक आप बहुत इन दिनों बिजी रहे, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट था, वी আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁক অনুকৰণ কৰি গৈ আছিলোঁ। তেওঁ য'ত গৈছিলে আমি তাৰ চিন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। एक चीज़ वी हैव टू एग्री दैट यू आर बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी राइडर ऑफ असम, क्योंकि अभी वो आपसे सीखेंगे, आपके व्लॉग्स देख के वो लोग सीखेंगे कि हाउ टू राइड, हाउ टू टेक अ शॉट, लाइक साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करना होता है सब कुछ। तो যিহেতুকে আমি এই দিচাং ৰিজৰ্টত তেখেতলোক আছে আৰু তেখেতলোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, গতিকে जो भी लोग अभी हमें देख रहे हैं असम के लोग, उनको आप क्या बोलना चाहोगे एट दी एंड, क्योंकि सीखने को बहुत मिला, आपसे सीखने को मिला। यार मैं बस शुक्रिया बोलूँगा, और मैं आसाम के लोगों को तो शुक्रिया बोलूँगा, साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक माय भाई
ये विकास, ये लाइक ये ऐसा बंदा था जिसने मतलब ये अगर ये ट्रिप हम लोग कर पाए हैं, सब कुछ मैनेज कर पाए, तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड थैंक यू सो मच भाई, सब कुछ मैनेज। हमेशा हम लोग लाइक ऐसे कि हम लोग बड़ी बड़ी ट्रिप्स भी प्लान कर रहे हैं, बट ये वाली ट्रिप इट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज मैं लाइक इसने मेरा छोटे भाई जैसा ध्यान रखा है, तो आसामीज़ लोगों को तो शुक्रिया, बट स्पेशल थैंक्स टू विकास एंड बहुत इसकी पूरी फैमिली को, गुरुंग दा, उज्जवल दा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जिनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है, बट आई विल लाइक टू थैंक एवरीवन एंड आई लव एवरीवन, जॉय आया होम। और यहाँ के बाद, इसके बाद आपका क्या प्लान है? मतलब आप अपने घर पहुँचेंगे, उसके बाद आपका नया नया प्रोजेक्ट्स, नया नया प्लान्स क्या है? थोड़ा सा अगर बोल के जाएंगे ना तो और रेडी रहेंगे आपके ब्लॉग्स देखने के लिए। अभी एक बहुत बड़ी ट्रिप करने वाले हैं, नेक्स्ट लेवल फैमिली एंड ब्रोसीना, तो जनवरी में हम लोग विकास शायद हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत पीपल विल गो क्रेजी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में इवेंट्स भी बहुत सारे हैं, बट जनवरी वाला ट्रिप आसामीज लोगों बी रेडी फॉर इट। ৱাও, আৰু সঁচাকৈ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্লেন কৰিছে যে আগলৈ কি প্লেনিং কৰিব, আগলৈ গৈ থাকোঁ আমি আগে আগে, কি তেওঁলোকে প্লেন কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোক আগুৱাই যাব, বিকজ কেতিয়াও জাৰ্ণিটো তোমাৰ শেষ নহয় ইউটিউবৰ, আমি জানো, আৰু আগুৱাই গৈ থাকিবা আৰু আগলৈ দেখিবলৈ পাম তোমাক। গতিকে তোমাৰ ইয়াৰ পিছত প্লেনিং কি? তেখেতক বিদায় দিবা, তাৰপিছত আৰু অসমক লৈ জানুৱাৰীলৈকে নতুন নতুন কি ব্লগ আমি দেখিবলৈ পাম? হয়, নতুন নতুন মই সদায় চেষ্টা কৰি থাকোঁ যে নতুনত্ব কি দিব পাৰোঁ, নতুন ইন'ভেটিভ এটা কি আনিব পাৰোঁ। নৰ্মেল সদায় ব্লগ শ্বুট কৰি থকা যায়, কিন্তু মই ডে বাই ডে কেনেকৈ মোৰ ব্লগবোৰ, কেনেকৈ মোৰ কণ্টেণ্টবোৰ মই ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মই সদায় গুৰুত্ব দিওঁ। এনেকুৱা নহয় যে আজি মই এটা ব্লগ বনাইছোঁ, মোৰ ভিউজ আহিছে, কালিও মই ছেম ব্লগ দিম, এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে মোৰ ব্লগ চাইছে মানুহে চাবই, এই ভাৱটো আনিব নালাগে। আপুনি আপোনাৰ কণ্টেণ্ট সদায় ডে বাই ডে মানে ডেভেলপ কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব, নতুনত্ব আনি আনি গৈ থাকিব লাগিব। আৰু মই অসমৰ সকলো ৰাইজক যিসকলে চাই আছে এই ভিডিঅ'টো, মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম। এজন ল'ৰা উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা বাইক লৈ আহিছে, এটা ফাইভ ক্ৰিয়েট কৰি দিছে, ইউটিউবক হওক বা ৰাইডিঙক হওক, এটা অসমত এটা কিবা এটা ইউটিউব আপুনি খুলি চাব, অসমৰ ইউটিউবত চব পালে তেওঁৰে ভিডিঅ', যিমান যি চাব, কিছুমানৰ চেনেলে নাই, এনেই আপলোড কৰিছে 1 লাখ ভিউজ। তে বহুতৰ ভালো হৈছে, যিমান আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰবিলাক আছিল, যিমান অসমৰ ব্লগাৰ আছিলে, বহুতৰ ভিউজো আহিছে, আৰু এটা অসমৰ এটা ভাইব ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে, মানে যে ইউটিউবৰ এনেকুৱা অসমত হোৱাই নাই আজিলৈকে, এটা বেলেগ লেভেলত গুচি গৈছে। नया हिस्ट्री क्रिएट हुआ है एक्चुअली यूट्यूब के जर्नी में, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी रीजनल मीडिया होता है या रीजनल चैनल्स होते हैं, उनको उतना एक्सपोज नहीं मिलता है जितना नेशनल टेलीविज़न या नेशनल मीडिया या नेशनल या बॉलीवुड को जितना फोकस मिलता है, शायद रीजनल म्यूज़िकल इंडस्ट्री को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आप आके जो आपने एक एरा क्रिएट किया है ना, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। एंड यहाँ पे कि जब कभी ऐसा होता है ना कि आप जिए हो नॉर्मली, लेकिन मरते दम तक लोग आपको याद रखेंगे। तो लेकिन वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी और बहुत काम करना बाकी है। केवल 24 বছৰীয়া এজন 25 বছৰীয়া এজন যুৱক, তেওঁ জীৱনৰ আৰু বহুত 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 সময় তেওঁ পাৰ কৰিবলৈ আছে, আৰু এই যাত্ৰা যাতে তেওঁৰ অব্যাহত থাকক। क्या बोले, और हमको विदा करने का मन नहीं कर रहा है आपको, रियली जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, बट विकास बेचारा गरीब हो जाएगा बिकॉज वो सिक्योरिटी के लिए इतना पे कर रहा है ना, मेरी जेट प्लस सिक्योरिटी, उसका इतना ट्रैवल पे खर्चा नहीं हुआ जितना मेरी सिक्योरिटी पे चला गया। तो बोल रहे भाई प्लीज जाओ, अगले टाइम अपने बाउंसर्स उत्तराखंड से लेके आना। ৰিয়েলি আমাৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। মই মাজলৈ আহিম দুইজনৰে, আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এই যিটো যাত্ৰা তেওঁৰ থাকিলে, সেই যাত্ৰা যাতে অব্যাহত থাকক। বিকাশক বহুত নিউজ প্লাছকো বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। আমাক প্ৰত্যেকটো সময়ত, প্ৰত্যেকটো ঠাইত আমি য'ত আছোঁ আমাক খবৰ লৈ আছে, যে ক'ত আছোঁ, কেনেকুৱা আছোঁ, একো প্ৰব্লেমটো হোৱা নাই, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ দ্য নিউজ প্লাছক। আৰু নিউজ প্লাছ চেনেলটো, দ্য নিউজ প্লাছ চেনেলটো এনেকুৱা এটা হয় যে অকল মানে চেলিব্ৰিটি বা পলিটিচিয়ান এইটোৰ পিছত নগৈ যে নতুন প্ৰজন্ম, নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মকো যেন আগবঢ়াই লৈ যোৱা যথেষ্টখিনি মানে সহায় কৰে, যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আহে, তাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ দ্য নিউজ প্লাছ চেনেলটিত। সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুইজনকে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, নিউজ প্লাছ বিশেষত আজি ইমানেই আছিল, বিকাশ আহা আগলৈ। আৰু এই যাত্ৰা তেওঁলোকৰ যাতে অব্যাহত থাকক, তেওঁলোক যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাত যাতে আমিও সহায় কৰিব পাৰোঁ। উই উইশ ইউ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके मम्मी पापा स्वस्थ रहे, আমি তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। उनको जाके बोलना हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और उनका आशीर्वाद भी हमें चाहिए, ताकि फिर से अगर आप आसाम, इस बार आप प्रॉमिस करो, इस बार आपका होमवर्क, प्रत्येक बारे मैं তেওঁক এটা होमवर्क দিওঁ,
इस बार आपका होमवर्क ये है कि आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना मम्मी पापा को लेके आना। अब मैं विकास से जब नेक्स्ट टाइम मिलने आऊँगा तो मम्मी पापा को लेके आऊँगा। एंड पापा जब पापा आएंगे ना तो मुझे लगता है मेरे ज़्यादा फैन बेस पापा का है यहाँ पर। डेफिनेटली क्योंकि डबल करना पड़ेगा तभी। ट्रिपल करना पड़ेगा। एक्चुअली अभी तो कुछ नहीं था, बट जब पापा आएंगे तो आई नो, मतलब मेरे ज़्यादा फैन बेस लोग पापा पे जान छिड़कते हैं, आई नो दैट। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, দ্য নিউজ প্লাছ বিশেষত আজিলৈ ইমানেই আছিল। আৰু লগত যিসকল ইউটিউবাৰ্ছ আমাৰ আশে পাশে আছে তেওঁলোককো মাতিছোঁ। আমি যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিব হ'ল, एक ही स्लोगन देना चाहूंगा, दिल से बोलो बाबू भैया, दिल से बोलो बाबू भैया। আৰু এইফালে फैमिली অসমত আহি তেনেকৈ ৰাইড কৰক, গোটেই ৰাইডবিলাক কৰক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ তেওঁৰ পৰা। আৰু বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তেওঁৰ আগৰ ৰাইডখিনিলে, য'ত য'ত যায় वेरी बेस्ट बहुत अच्छे से रहिए और अच्छे से राइड। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক সকলো ওচৰলৈ আহক, সকলো ওচৰলৈ আহক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই অনামিকাই দ্য নিউজ প্লাছ বিশেষৰ আজিৰ এই ব্যতিক্ৰমী খণ্ডটিৰ পৰা বিদায় ল'ম। বাহিৰত চাগে আৰু বহু ব্যক্তি ৰৈ আছে, কিন্তু আমি তেওঁক লগ পালোঁ, তেওঁৰ সাক্ষাৎ হ'ল। গতিকে আজিলৈ নিউজ প্লাছ বিশেষত ইমানেই আছিল। তেখেত আজি যাবগৈ, আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ যাতে যাত্ৰা শুভ হওক আৰু आपकी जर्नी अच्छी रहे। यहाँ से जब आप जाएंगे, आप फ्लाइट से अभी ट्रैवल करने वाले हो, एंड वी विश कि आप अच्छे से घर पहुँचो। घर पहुँच के एक बार मिस कॉल दे देना हमें। पक्का पक्का नाम আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ দ্য নিউজ প্লাছ বিশেষত ইমানেই আছিল। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ কাষ চাপিমহি। সকলোৱে জয় আই অসম ধ্বনিটো দিলে একেবাৰে ভাল লাগিব শেষত। গতিকে বিকাশে লিড ল'ব আৰু বিকাশে অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব। বিকাশ, দায়িত্ব তোমাৰ। হয়, সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটি চোৱাৰ বাবে। আৰু সকলোৱে আমি এবাৰ একেলগে 1 2 3 জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। চাই থাকিব দ্য নিউজ প্লাছ।